भागवतं शास्त्रं वाचयो दर्शते दर्शनो जन्म कोटि कृतं पापो तस्य ते नात्र संशय। भागवत खाली दर्शन कले आगे आपण कोटि कोटि जन्मर पुण्य माने कोटि कोटि जन्मर पाप नष्ट हो जाए। खाली घरे रखी खाली दर्शन करथिबे देखि टिके फूल चंदन देई पूजा टिए नहीं आमे बड़ा आरती गाउछे कोन कहले ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव को ज्योति जगाने वाला नहीं से भागवत आज्ञा सदा सदा टिके पूजा मत करथो एवं कोन कले भागवत महिमा कही श्लोकार्थम श्लोकपादम श्लोकार्थम कहले गोटे श्लोक जदि पढ़ी पारिबे नहीं श्लोकार्थम श्लोकपादम कहले गोटे श्लोक अधे मध्य पढ़ जदि अधे श्लोक मध्य पढ़ी पारिबे नहीं से श्लोक अधा श्लोक गोटे पाद मध्य पढ़ श्लोकार्थम श्लोकपादम वा पठेत् भागवतं तथा नित्यं पुण्यावाप्नोति राजसूयस्वमेधय्य। जो माने सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत गोटे श्लोक वा अधा श्लोक गांधी राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ सांगे आज्ञा सब केडे भाग्य आमे नहीं एई कुशपुर आज केडे धन्य हो जाय श्रीमद् भागवत कथा आज चली छंती हमर पूज्य आज्ञा पूज्य स्वामी जी को प्रचेष्टा क्रमे जो दिवंगत आत्मा पाई आमे आज एई जो श्रीमद् भागवत पाठ करूचे आज्ञा सहज आज कथा आज्ञा अछि एवं कले जो माने मध्य खाली एतिकी नुह भागवत महिमा कले अंत काले तु जैनैव सुयते सुख शास्त्रवा प्रीत्या तसैव वैकुंठो गोविंदोपि प्रयच्छति कले शेष समय अंतकाल समय मध्य जा कानरे टिके पड़ी जीव भागवत सेते पे आगे हमें पढु छै नाही जेते बेले हमर जेते बेले हमें मरण मुख को जाउछे मृत्यु मुख को जाउछे वो झियो माने आसी बसी पढु नांदी भागवत कोन पाई एति हे बलिया सुंदर भागवत महिमा आजी अजन्मो मात्रमती येन स्यान कच्चि कितं विधाय सुखशास्त्रं कथानोचिता चण्डालं चलसर्वदवतं तेन नितः मिथ्या सुतन्न जननी तुनिदुःखव। एवं जो मूढ़नर मध्य जीवन काल रे एई श्रीमद् भागवत को श्रवण करिव पढ़िव से माने अग्लेश्वरी आज्ञा वैकुंठ प्राप्ति एसम एवं जो मां माने मध्य प्रसव समय रे यदि भागवत को सुनिबे से प्रसव पीड़ा मध्य लागिव सेते हमर पूर्वज माने कहंती जेतेबेले मां माने गर्भवती ताहंती सेतेबेले कहंती टिके भागवत पढ़े टिके रामायण पढ़े गीता पढ़े जो द्वारा जी जीवात्मा आसीबो से दिव्य प्रहलाद को भलिया जीवात्मा आसी नहीं किंतु आज काली हमें करछे कि नहीं करछे आज काली तो कोन हेलानी छाड़ नहीं हमें समस्त भगवान कथा देछि आगे सेही गर्भस्थिति कथा भागवत में मध्य आसे किंतु आज मां माने जने गर्भवती थांती फिल्म ये जो सीरियल देखी समय बिताते सिना भागवत अधे मध्य पढ़ते जो द्वारा सेते पे जन्म होचुनी आज काली एई बढिया एवं नाम मध्य सिमिति दियंती किट्टू मिट्टू चिट्टू किट्टू किट्टू केते ना जन घर को मते डाकी थे जने हमर गुरु भाई कहले आज्ञा आउ आपण आसीबे आपण को द्वारा नामकरण संस्कारडा हो मु कहली मु काहे कि जीवी स्वामी जी माने डाकीबा नाही आज्ञा स्वामी जी माने आसीबे त आपण भी आसीबे गलु आमे सब जे कहली आपण कोन नाम भाबी छथि कोन तापर आमे शास्त्र पछ जीवा से गोटे ना जो कहले
ମୁଁ ବୋଧେ ଚାରିଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଇ ନାଁଟି ମୋ ପାଟିରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ନାଁର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କଣ ହବ? ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନାମ କଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି କି? କଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି? ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆସିବ ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ପୁଅ ନାମ ନାରାୟଣ ଦେଇ କରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦଉଛେ ଯେ ଆଜିକାଲି ନାଇଁ। ଜଣେ ବାପାଙ୍କର କଥାଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଯିବି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରୋଟି ପୁଅ, ଚାରୋଟି ପୁଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମାଧବ, ଆଉ ଜଣ ନାଁ କେଶବ, ଆଉ ଜଣ ନାଁ ଶ୍ରୀହରି ଇତ୍ୟାଦି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିଟା ନାମ କେଶବ, ମାଧବ, ନାରାୟଣ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ବୃଦ୍ଧା ଲୋକର ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେଠି ସବୁ ଯାକ ପୁଅ ମାନେ ପାଖରେ ବସି ବୁଢା ବସିଛି, ବୁଢା ଶୋଇଛି, ତା ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ଜଣେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦଉଛି, ଜଣେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦଉଛି, ଜଣେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଦଉଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ବୁଢାର ଟିକେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। କହିଲା ବାପା ମାଧବ, ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ରେ? ନା ବାପା ମୁଁ ପରା ତମ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢୁଛି। ନା ତୁ ତ ମାଧବ ମୋ ପାଖରେ ବସଛୁ, କେଶବ ଗଲା କୁଆଡେ? ନା ବାପା ତୁମକୁ ପରା ତୁଳସୀ ଜଳ ଦଉଛି। ନା କେଶବ ଗଲା, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୁଆଡେ ଗଲେ? ନା ତମ ପରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ବୁଢାର କହିଲେ ତମେ ତ ଚାରି ପୁଅ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ, ସେ ଦୋକାନରେ ସିଆଡେ କିଏ ଅଛି ରେ? କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ହଉନି କଣ ପାଇଁ? ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବ ତେଜ୍ୟ ଦନ୍ତେ କଳେବର। ଯାହା ଯାହା ଭାବି ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ସେଇ ଯୋନିକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜଡ଼ ଭରତ ଭାଗବତ କଥା ଆସିବ।